Okay, so mano tatong past kuha na to, no? Past topic na to is about data types. So right now we'll be talking about the arithmetic functions. So likewise, welcome again to our YouTube channel. So I hope you enjoy our video tutorials. So arithmetic. So may arithmetic, ano itong mga matmat kumbaga. So ah likewise, gusto na ko praktiso ninyo nga kanang makabuo mo ginyo from scratch. So una, type tag class. So unsa nga class si arithmetic. Tapos curly bracket. Then after, butang tag main. Click. Okay, automatic na. Then diri sa gawas, pag-initialize tag variable. So for instance, int. Diba unsa gini si int? Int is number. So int equals number. Whole number na si int. So int, initialize tag variable name si num1 equals 5. Then we initialize again another int. Si num2 na po equals 5. So right now, we have initialized two variables. Nangatay duha ka variables. So puro data types nila kay int. Okay. So the next thing that we will do is to gusto nimo nga i-add si num1 o si num2 unsaon. So pwede ra nga initialize nimo sila as num1 plus num2. Ayan. So automatic si num1 si num2 ma-add. So nanong nag-error? It's because walay maghawid sa ilaha nga saman. Walay maghawid sa ilaha nga variable. So int result equals num1 plus num2. So kung unsay function nga na dire, kung i-add nimo si num1 o si num2, ihatag niya kang result. Karon pwede ba na sir nga dili man si 5 ug 5 imong gi-add si num1 o si num2 man. Pwede siya. It's because like I said, ang variable name siya ang container. Kumbaga siya gadala sa sulod. So kung makita mo karon mga container, panalitan container sa suka, container sa soy sauce. So silang container pero lahi-lahi ilang gipang gunitan nga value. So kung i-plus nimo siya, mura ra gyapon ka nag-plus og 5 plus 5. So 5 plus 5 equals 10. So ihatag niya kang result. Now saan to pagkabalo nga 10 gyud ayang result dire. So saan yung pagpakita? Adto ka dire kang main. Tapos type kag system.out.println si result. So like I said, unsa ning system.out.println? Ang system.out.println is a printer. Print niya diri sa console. Parehaning 10. Yon, ma-print niya diri. So inana ang gama ni system.out.println. Okay, so nanong nag-error? Ayun. So karon gina-constraint na ni Java nga kinahanglan magbutang ka og static. Kung magamit ka og variable outside dire, ibutang nimo sa dire, so kinahanglan imo siyang i-static. So static po nato ni dire. Static. So meaning sa static di na mausab-usab. So dili na mausab-usab meaning static. Kumbaga kung sayahang na dire, mo na nang naan niya dire nga data type. So kung hira na to na mag-error siya. It's because naani siya. Yan. Okay, let's run. Ayun. Oops.
So, nanatay 2. At 2. 10. So, likewise, pwede po na nimo butangan diri. So, butang kag result is yon, result is 10. So, pag ginanigay nimo sa dili arithmetic ang gawas sa math nimo ani kay naman kay string, meaning imuha lang gi-add siya as string. Pwede man gud ka magbutang og let's say string str equals 5. So pwede ba nimo ni i-add kang num2? Pwede ba dili? Dili. Mag-error siya is because dili sila pareha og data type. Ayun, mag-error siya. Mismatch. Cannot convert string to int. It's because si number 5 is a string. So, be particular ana ha. Kung string gani siya, dili siya pwede pang int. Kung int lang siya. O, kung string lang po siya. Karon unsay may tabo, str1, static string str2 equals 5 pod. So, unsay mahitabo kung str plus str? Sige, lahi na lang ni. Putang string dire. Result 1, result 2. So, num1, num2, str1, str2. Yan. So, error. Yan. So, kung sa'yo mahitabo, sige daw, now na to system.out.println result 2. Yan. So, si result 2. Kani. Kung sa'yo mahitabo, pag i-add ni mo si str1 o str2 nga puro string. So, ato na siyang i-run. Yan. Iya ra nang isumpay. Isumpay ra na niya. Bisan pa pila na kadaghan og 5 diha. Iya ra nang sumpay. It's because string siya. Meaning, kung string, iyang gi-convert ni into text. Walay logical operation nga nahitabo. Pero pag mamatikdan niya, nga naa ka sa int, iyang imong arithmetic. So, iyang i-add si 5 plus 5 equals 10. So, print na to si result 1. Ayun. So, unlike dire, gi-plus gid niya ang number. Kani, wala ni gi-plus. Iharang gidikit. So, gets ninyo ha? So, that's one way to use arithmetic operators. So, kung kinahanglan nimo sila isumpay ang duha, himo nimo silang string. Pero kung imo silang i-solve, gusto ninyo i-plus or minus, let's say, minus na to sila. Ayun, equals 0. What if i-minus na to si str? So, may tabo. Yan, mag-error siya. It's because undefined argument. Wala argument kinani. Ang yang lang ginakuan niya, authorize niya nga arithmetic is ang plus lang. Hindi ka pwede mag-minus og words, of course. Dili mo pwede. So, plus lang, makoncat lang siya. Meaning ani concatenation. Kanang isumpay nimo isa ka string o isa ka string. So, concat me na tangan tog space para dili masumpay gyud. So may tabuan na ihara na isumpay concat me. Concatenation ang tawag ani, okay? Okay, so ayun. So nanatay sample isa ka arithmetic. Sampulan pa tamog isa ha para lami gyud kayo. So static int result. Oops, ato anang kuon tanan di para way libog.
Si num 1 o si num 2 lang. Tapos wala unsa nato ni. Okay, so like I said, static int tangkag add equals 5 plus 5. Yan. So meaning system.out.println add. Ayan. So unsa may tabo kang add? Let's see. Ayun, na siya 10. So, what if magkuha na punta? Up no? Wala man nato i-add si num 1 o si num 2. Num 1 plus num 2. Ayun. So, we have 10. Okay. What if static int minus num 1 minus num 2. So, may tabo. Ayun. Sige ipakita. Kaya wala pa man nato gi system.out.println. So, kasi natingala mo ha nga, wala makita is because wala pa niyo gi system.out.println. So, kung ito sa ibutan diri, minus. Okay, we have 0. Ayan. So, kabalo naman no, nanatay arithmetic, kulang lag duha. Nanong kulang og duha? Gusto na ko imon sang assignment. So, assignment na pod. So, gusto na ko tiwason ninyo. Tiwasa ang multiplication and division using kana og division kana. Okay? I want you to try. And then og gusto na ko customize gihapon ang variable. Gusto na ko ikaw kamo gi mag-create ana variable og class name. Okay? Send sa ko ay nigmahuman mo. Okay. So that's it for this tutorial sa arithmetic. Okay guys? Wait for the next tutorial na punta. Okay? So laban.